Добрый день. Bonjour. Мы продолжаем Ламрим. И здесь мы наконец-то добрались до главы, которая называется «Описание пути высшей личности». Здесь мы рассматриваем развитие устремленности к пробуждению, то есть зарождение устремленности. Et donc, nous sommes enfin arrivés à la partie à l'étape de la voie des personnes d'envergure spirituelle supérieure. Et nous sommes, la partie que nous allons aborder est celle du développement ou le fait d'engendrer l'esprit d'éveil. Итак, этап духовного развития высшей личности охватывает три части. Первое – это разъяснение, что единственная дверь вступления в Махаяну – это устремленность к пробуждению. Это устремленность к пробуждению чаще можно сказать, в разговорной речи мы называем бодхичиттой. Иногда бывает непонятно, что такое устремленность к пробуждению, но чаще человек слышит слово бодхичитта. Собственно, здесь про нее. Второе – методика порождения устремленности и методика практики действий или деяний бодхисаттвы после зарождения устремленности. То есть, как стать бодхисаттвой и что делать, став бодхисаттвой. Et donc maintenant, nous allons, la partie est intitulée donc l'étape du développement de l'esprit des personnalités d'envergure spirituelle est divisée en trois parties. Premièrement, c'est démontrer que l'aspiration à développer l'esprit d'éveil est l'unique porte d'accès au Mahayana. Donc là, qu'est-ce qu'on entend par cette aspiration au développement de l'esprit d'éveil? En fait, c'est la bodhicitta. C'est comment, en langage parlé, comme dit la Matengon, c'est la bodhicitta. Et donc, la deuxième partie, c'est comment développer l'esprit d'éveil. Et la troisième, c'est la méthode de la pratique des activités des bodhisattvas après avoir engendré l'esprit d'éveil. Donc, c'est comment devenir un bodhisattva, et puis après, qu'est-ce qu'on fait que faire après être devenu un bodhisattva? Так, тут целый лист. Так, первое разъяснение, что единственная дверь вступления в Махаяну – это устремленность к пробуждению. Итак, войти в Махаяну необходимо. То есть перед этим целая глава была того, что без этого нам дальше как-то жить невозможно, нам обязательно нужно войти в эту Махаяну. И как это происходит? Так, войти в Махаяну необходимо, но как это сделать? Через какую дверь? Победитель, то есть Будда, говорил о двух махаянах. В великом пути совершенств Парамитаяне. Иногда Парамитаяну чуть более понятно относят к Сутраяне, Махаянская Сутраяна. И в великом пути сокровенной мантры, Мантраяне. То есть это не имеется в виду тантра. Другой Махаяна помимо этих двух нет. То есть в Махаяне только две части. Это Парамитаяна и Мантраяна. Нет третьей. В какую бы из них мы ни вступали, единственной дверью является устремленность к пробуждению. То есть думать, что устремленность к пробуждению, то есть бодхичитта, необходимо только лишь для вступления в Парамитаяну, а вот для Мантраяна или Тантраяна это не нужно, ошибочно. В какой бы
Еще раз, в какую бы из них мы ни вступали, единственной дверью является устремленность к пробуждению. Когда она зарождается в потоке сознания, эта устремленность, человек уже махаянист, даже если какие-либо другие достоинства отсутствуют. Но как только отступаем от устремленности, даже если постигли пустоту и обрели другие достоинства, скатываемся до уровня шравак. Как минимум, как бы имеется. Во многих основных текстах Махаяны говорится, что это деградация по отношению к великой колеснице. Логически это тоже обосновывается. Donc ainsi, donc on a vu dans le chapitre précédent qu'il est indispensable aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut entrer dans le Mahayana. Mais maintenant, comment va-t-on s'y prendre? Et donc ici, on aborde cette partie qui explique que l'unique porte d'entrée sur la voie du Mahayana est de développer l'esprit d'éveil, d'engendrer l'esprit d'éveil ou la bodhicitta. Ainsi, entrer dans le Mahayana est indispensable. Mais comment s'y prendre? Au travers de quelle porte? Et donc le victorieux parlait de deux Mahayanas. La grande voie de la perfection, encore appelée Paramitayana ou Sutrayana, et la grande voie du mantra secret, encore appelée le Tantrayana ou Mantrayana, la voie des tantras ou le Mantrayana. Il n'y a pas d'autre voie que ces deux-là. Quelle que soit la voie que nous allons emprunter, la porte d'entrée sera le fait d'engendrer l'esprit d'éveil. Et donc là, en fait, la bodhicitta est indispensable, quelle que soit la voie que l'on emprunte, la Paramitayana ou la voie du mantra secret, le Mantrayana. Et lorsqu'il apparaît dans le flux de conscience d'une personne, la personne devient un disciple du Mahayana, même si certaines qualités sont encore absentes. Mais à peine nous nous écartons de cette aspiration, même si nous avons atteint la vacuité et avons développé d'autres qualités, que nous revenons au niveau des Shravakas au minimum. Et dans de nombreux textes du Mahayana, il est dit que c'est une détérioration par rapport au grand véhicule. Et ceci est également prouvé par la logique. Таким образом, стать махаянистом можно только благодаря зарождению устремленности, а утратить принадлежность к Махаяне, только утратив ее. То есть пребывание в Махаяне полностью определяется наличием устремленности, и наоборот, ее отсутствие означает непричастность к Махаяне. Ainsi, on peut devenir disciple du Mahayana ou mahayaniste que si l'on engendre l'esprit d'éveil, et perdre l'appartenance au Mahayana seulement en perdant la bodhicitta. C'est-à-dire que l'existence dans le Mahayana ne dépend que de l'existence de l'esprit d'éveil, alors que son absence signifie ne plus appartenir au Mahayana. По этому поводу в введении в практику сказано: лишь зарождается в сознании устремленность, и узника, страдавшего в тюрьме сансары, к сыновьям Сугаты отныне уже можно причислять. И еще дальше. Сегодня я родился в Будд-семье, вот стал я сыном пробужденных. То есть как только зарождается устремленность, человек становится сыном победителей. À ce sujet, il est dit dans l'entrée dans les pratiques du Bodhisattva, dès l'instant où l'esprit d'éveil apparaît en eux, les malheureux enchaînés dans la prison du samsara reçoivent le nom de fils des Sugata. Et encore plus loin, aujourd'hui, je suis né dans la lignée du Bouddha. Désormais, je suis un prince du Bouddha, un fils des éveillés.
Мгм. И к этому месту потопа, Кадамбицкий Геше потопа, как бы добавляет пример. Ну, это опять же пример, основанный на легендах о каких-то могущественных врачевателях. И говорит, например, какой-то человек одновременно съел яд, лекарство и пищу. И когда он обращается к этому искусному врачу, видимо, из легенд, этот врач, распознав все, что там попало в организм к его пациенту, дает ему лекарство, которое изрыгает из него, заставляет этого пациента изрыгнуть яд. Вот то лекарство, которое в нем было, пищу, которую он съел, ее превращает в лекарство, а вот то лекарство, которое он до этого съел, превращает в нектар бессмертия. И вот посредством предыдущего пути, общего с малой личностью, то есть Ламрим уподобляется вот такому искусному лекарству, волшебному лекарству. Посредством отрезка пути общего с малой личностью из пациента, практикующего, как бы исторгаются накопленные ранее злодеяния, груз дурной кармы. Благодаря практике средней, общей со средней личностью, этот пациент, как бы, или практикующий, развивает в себе устремленность к свободе и отречению. Таким образом, его практика становится причиной освобождения. Это как бы наставление и подобные вот этому лекарству, которое превращает пищу в лекарство. А вот этот отрезок пути уже, собственно, высшей личности, так как вся эта практика теперь уже пронизана бодхичиттой и становится причиной несравненного совершенного пробуждения, это то же самое, что превращение лекарства в эликсир бессмертия. Может быть, нам сейчас не совсем понятно, как бы, аллегоричность этого или глубокий смысл. Ну, по крайней мере, потопу считал это важным. Et comme commentaire, il y avait le Geshe Kadam Potopa qui donnait l'exemple suivant, qui est basé sur une légende où il était une fois une personne qui a mangé en même temps, qui a avalé du poison, un médicament et de la nourriture. Et elle s'adresse à un médecin expérimenté, et ce médecin, après avoir examiné le patient, il va lui donner
un médicament, un remède magique qui va en fait lui faire, premièrement, vomir le poison, qui deuxièmement va transformer la nourriture en médicament et qui va transformer le médicament en élixir d'immortalité. Et donc en fait, l'amrime est finalement comme ce remède magique. Parce qu'en fait, sur la voie qui est commune aux personnalités d'envergure spirituelle initiale, c'est ce qu'on nous fait finalement, on nous fait vomir ce poison parce que là, le pratiquant, il prend conscience et qu'il faut se débarrasser de tous les karmas négatifs accumulés au cours des vies antérieures. Pour ce qui est de l'étape suivante, qui est la voie commune avec les personnalités d'envergure spirituelle intermédiaire, là, le pratiquant, à travers le développement de l'aspiration à la libération et à la compréhension, au développement du véritable renoncement, il met en place, finalement, il installe les causes de sa libération. Et ça équivaut au fait de transformer la nourriture en médicament. Et, et de faire en sorte que toute sa pratique soit toute teintée de bodhicitta. Et ça nous amène à la voie, cette pratique teintée de bodhicitta, c'est la voie, l'étape suivante, qui est la voie des personnalités d'envergure spirituelle supérieure, qui font que, grâce à cela, le médicament se transforme en élixir d'immortalité. Alors peut-être cela ne vous semble pas encore complètement clair, mais toujours est-il que Potapa estimait que c'était un point important à souligner et peut-être ça deviendra plus clair à un autre moment. Так, и дальше в сутре жизнеописания святого Майтреи сказано: «Дети благородной семьи, ведь и обломок драгоценного алмаза превосходит все золотые украшения и способен обогатить любого бедняка, не теряя имени драгоценного алмаза. Так, дети благородной семьи и драгоценный алмаз устремленности ко всеведению, то есть всеведение – это синоним слова совершенное пробуждение. Даже при так дети благородной семьи и драгоценный алмаз устремленности ко всеведению, даже при отсутствии практического усердия, превосходит все золотые украшения достоинств Шравака и Пратикабут и не лишает его обладателя из-за отсутствия практического усердия имени Бодхисаттвы, и он способен обогатить любого бедняка круговерти, то есть превратить его в сына победителя, то есть Бодхисаттва. Et dans le sutra Vie de Maitreya, il est dit: enfant de noble lignée, même brisé, le diamant est supérieur à toutes les parures d'or, aussi exceptionnelles soient-elles. Il ne perd pas le nom de pierre précieuse et peut éradiquer toute pauvreté. De même, noble fils, même ceux qui ne s'exercent pas aux pratiques précieuses comme des diamants, après avoir fait naître l'esprit qui souhaite atteindre l'omniscience, supplantent toujours toutes les parures d'or que sont les bonnes qualités des Shravaka et des Pratikabhuta. Ils ne perdent pas le nom de Bodhisattva et sont capables d'éradiquer toute la misère de samsara et de transformer tout être en proie aux souffrances en fils de Bodhisattva. И здесь говорится, что тот, у кого есть устремленность, является бодхисаттвой, даже не совершая деяний. И покровитель Нагарджуна говорит: если мы со всеми вместе в этом мире к пробуждению высшему стремимся, его корень, устремленность быть должна прочной, словно меру, царь могучий гор.
Ici, Mm. Mm. ici, il est dit que celui qui a l'aspiration est un bodhisattva, même s'il ne s'adonne pas encore à des pratiques vertueuses. Et le protecteur Nagarjuna l'écrit. Si tous les êtres du monde et moi-même souhaitons atteindre l'éveil supérieur, nous devons en posséder la racine, la bodhicitta, qui est aussi inébranlable que la reine des montagnes, le mont Meru. В тантре посвящения Ваджрапани сказано: Ваджрапани, как необычны твои слова, что нельзя учить порочных людей этой пространной, глубокой, трудноизмеримой, сокровеннейшей из сокровеннейших мандали, великих мантр, великих бодхисаттв. Это неслыханно. Кого же тогда можно учить этому? Ваджрапани ответил: Манджуши, когда осваивающие устремленность к пробуждению полностью ее развили, пусть Манджуши эти бодхисаттвы приходят к деяниям бодхисаттвы через две совершенные мантры, вступают в мандалу мантр, получая посвящение и великую мудрость. А у кого устремленность к пробуждению несовершенна, тем нельзя туда вступать. Даже взор их не должен коснуться мандалы. Таким нельзя показывать мудр и обучать сокровенной мантре. Donc, et dans le Tantra octroyant l'initiation de Vajrapani, il est dit Vajrapani, tes paroles sont inhabituelles lorsque tu dis que l'on ne peut enseigner aux êtres ordinaires le mandala des grands mantras très vastes et profonds. Il est difficile d'en sonder la profondeur, c'est le plus secret des secrets. Il n'est pas approprié de l'enseigner aux êtres ordinaires. Vajrapani, vous qui avez transmis cet enseignement des plus rares, qui n'a jamais été entendu auparavant, à quel type de disciple doit-il être enseigné? Vajrapani répondit: Manjushri, quand ceux qui ont entamé la pratique de la méditation sur l'esprit d'éveil le réalisent, ils sont des bodhisattvas. Ils pratiquent les activités des bodhisattvas pour passer le seuil du mantra secret. Ils sont autorisés à pénétrer dans le mandala du mantra secret qui est conféré par une puissante initiation de sagesse. Mais ceux qui n'ont pas pleinement réalisé l'esprit d'éveil ne doivent pas y entrer. On ne doit même pas le leur montrer. Вот тут дальше это важная фраза. Как ее на французском перевели? То, что здесь, следовательно, если вера человека Махаян, это еще ничего не значит. Решающее значение имеет его подлинное вступление в ряды махаянистов. Ее не это я перевела. А там как бы не было первоначально. Потому что вот эту фразу очень часто цитируют. И там такое значение, что если у человека дхарма, недостаточно того, чтобы дхарма человека, то есть то, что человек считает дхармой. Ну, тут это более, может быть, как обтекаемо назвали, если его вера Махаяна. Тут дословно. А потому недостаточно того, чтобы Махаяна была, то есть дхарма была Махаяной. Необходимо или важно, чтобы сама эта личность, сам этот человек вступил в Махаяну. Иногда Рибучи как бы добавлял, более как бы, чуть проще, недостаточно, чтобы только дхарма была Махаяной. Необходимо, чтобы сам человек стал Махаяной.
Мгм. А вы прочитали предложение? Только предложение. Первое. Ага. До «а» поскольку. Aha. Donc, par conséquent, si la foi de la personne est le Mahayana, cela ne veut encore rien dire. Ce qui est décisif est sa véritable entrée dans les rangs du Mahayana. Donc ça, cette phrase, elle est très importante et elle est souvent citée. Donc ça signifie que si la personne a le dharma ou si elle a sa foi dans le dharma, cette foi, c'est pas suffisant. Il faut que ce que la personne estime être le dharma, il faut en plus que ce dharma soit Mahayana. Et ce qui est très important, c'est que cette personne entre dans le Mahayana. C'est ça qui va faire la différence. Et Lama Tengon dit que Rinpoche ajoutait souvent, il disait, voilà, c'est pas suffisant que le dharma soit du Mahayana, il faut que la personne soit mahayaniste. А поскольку махаянистам делает именно устремленность к пробуждению, то пока устремленность остается лишь пустым звуком, и последователи Махаяны, в кавычках, таков же. Но если устремленность совершенна, тогда это подлинный махаянист. Над этим и надо трудиться. Или к этому и следует прилагать усилия. Et, et ce qui fait d'une personne un mahayaniste, c'est vraiment l'aspiration à l'éveil. Mais tant que cette aspiration à l'esprit d'éveil est un son creux, le disciple du Mahayana en va de même. Il est creux aussi. Mais si l'aspiration est véritable et elle est parfaite, alors là, la personne devient un véritable disciple du Mahayana. Et c'est ce sur quoi il faut travailler, c'est à ça qu'il faut, c'est là qu'il faut mettre des efforts. В устройстве дерева, такая сутра, сказано: дети благородной семьи, устремленность – семя всех достоинств Будды. Поскольку эти слова необходимо глубоко усвоить, разъясню их подробнее. Соединяясь с семенем риса, вода, удобрение, тепло, земля и другие факторы служат причиной ростка риса. Соединяясь с семенем пшеницы, гороха или других растений, они служат причиной ростка соответствующего растения. Поэтому они являются общей причиной. Я пока это Нет. Ну да, чуть ума. Семя ячменя, с каким бы условием оно ни сошлось, не станет причиной ростка риса или чего-то другого. И значит является специфической причиной ростка ячменя. При этом влага, удобрение и так далее тоже являются причиной ростка ячменя. Также и среди причин ростка состояния Будды устремленность к высшему пробуждению – специфическая причина, подобно семени. Между тем, как мудрость, постигающая пустоту, является подобно воде, удобрениям и тому подобному, общей причиной трех видов пробуждения. То есть пробуждение Шаравакаяны, это то есть становление архатом Шаравакаяны, пробуждение Пратека Будаяны, то есть становление архатом Пратека Будаяны или Пратека Будды, и, собственно, пробуждение Махаяны или Бодхисаттваяны или Буддаяны ее еще иногда называют. Собственно, истинно совершенное пробуждение, то, что мы обычно называем пробуждением.
Как зовут Буддаяна еще какой синоним? Бодхисаттваяна, Махаяна, Буддаяна. Буддаяна, Бодхисаттваяна и Махаяна. Donc, dans le sutra de la disposition des tiges, il est dit la bodhicitta est la graine de toutes les excellentes qualités de la bouddhéité. Comme il est important de comprendre ces paroles profondément, je vais les expliquer de manière précise. En fusionnant avec la graine de riz, l'eau, les engrais, la chaleur, la terre et autres facteurs contribuent à la pousse du riz. En fusionnant avec la graine de blé, de pois ou autres plantes, ces mêmes facteurs contribuent à la pousse de la plante correspondante. C'est pour ça qu'ils en deviennent la cause commune. La graine d'orge, quelles que soient les conditions dans lesquelles on peut la mettre, ne deviendra jamais la cause de la pousse du riz ou d'autre chose. Cela signifie quelle est la cause spécifique ou encore appelée non commune de la pousse de l'orge. Mais l'eau, l'engrais, l'humidité, etc. sont aussi les causes de la pousse de l'orge. À l'identique, l'aspiration à l'éveil, ou le fait d'engendrer l'esprit d'éveil, est une des causes permettant de grandir et d'atteindre l'état de Bouddha. C'est une cause spéciale ou non commune, comme la graine, alors que la sagesse qui atteint la vacuité est, elle, similaire à l'eau, l'engrais, etc. C'est la cause commune des trois types d'éveil. Donc c'est l'éveil des arhats du Shravaka, les arhats du Pratyeka-Buddhayana et ceux qui s'engagent sur la voie du Buddhayana, Bodhisattvayana ou du Mahayana. И вот эта фраза из устройства дерева, дети благородной семьи, устремленность, семя всех достоинств Будды, это как бы начало предложения в самой сутре устройства дерева. Там приводится 18 еще примеров. И хотя Цонкапа здесь вот сейчас указал только лишь на первый вот этот пример, на самом деле вся вот эта глава, которую мы сегодня начали, она построена на той цитате. Там приводится 18 примеров, и здесь комментаторы разделяют, даже частями иногда разделяют предложение на две части, и Цонкапа последовательно приводит все эти примеры здесь. При этом он как бы свел это как бы в комментарий на четверостишие, которое многие наизусть знают, четверостишие из Бодхичарья-аватары. Драгоценная Бодхичитта, нерожденная пусть зародится, рожденная пусть развивается, и никогда не приходя в упадок, как бы растет все больше и больше. Вот к этому здесь приведено, собственно, вся глава, которую мы сегодня будем рассматривать практически. Хотя нет, мы уже сейчас на 13-м примере, еще 5. Все это комментарий на эту строфу. Одновременно. Либо можно сказать, что Цонгапа приводит эти 18 примеров, объясняет эти 18 примеров. Из сутры вот. Ага. И в то же время все это скомпоновано так, чтобы это, можно сказать, если сократить то, что мы сегодня рассматриваем, это будет вот эта строфа драгоценная Бодхичитта. Из Bodhicharya-аватара. Donc en fait, c'est vrai que ce chapitre qu'on est en train d'étudier, on va avoir en même temps, il y a deux lectures ou deux explications. C'est que dans le sutra de la disposition des tiges, ici, Tsongkhapa nous donne la première strophe la première ligne qu'on vient de voir, que la bodhicitta est la graine de toutes les excellentes qualités de la bouddhéité.
Mais après, dans ce sutra, il va y avoir 18 exemples. Et dans ce chapitre, finalement, les exemples que donne Tsongkhapa sont extraits de ce traité. Mais en parallèle, finalement, si on voulait concentrer ou résumer tout ce qui est dit dans ce chapitre, c'est la strophe de la Bodhicharya Avatara qui est, que l'on récite souvent dans les prières, qui est « Puisse le précieux esprit d'éveil naître là où il n'est pas né, et là où il est né, puisse-t-il ne pas décliner et toujours s'épanouir ». Donc en fait, on a à la fois dans ce chapitre finalement tous les exemples qui vont être cités se rapportent au sutra avec les 18 exemples. Là, et puis en même temps, c'est l'expression de ce qui est concentré dans cette strophe que l'on répète. Так, то есть порождение устремления к пробуждению или махаянская бодхичитта дело в том, что еще одно отступление. Вот как здесь сказано, общая причина 3 видов пробуждения, 3 пробуждения. С точки зрения Шравакаяны, нет, все-таки философов Шравакаяны, не Шравакаяны, а и философов Шравакаяны, есть 3 окончательных пробуждения, то есть пробуждение Шраваков или бодхи Шраваков, бодхи Пратикабут и бодхи Бодхисаттв, или Будд. Каждый из этих бодхи является окончательным. И устремленность к этому бодхи является бодхичиттой. То есть бодхичитта может быть и Шраваков, может быть бодхичитта Пратикабут, а может быть бодхичитта Махаяны. А с точки зрения Махаяны, первые 2 бодхи не являются окончательными. Из этих состояний можно выйти и продолжить развиваться уже в Махаяне. И именно махаянская бодхи является окончательным. Дальше уже развиваться невозможно. Это совершенное пробуждение. Окончательное. Но тем не менее все виды, все 3 считаются пробуждениями, пусть и не окончательными. Все 3 бодхичитты считаются бодхичиттами. Просто уже в разговоре чаще всего не уточняется, какая из бодхичитт имеется в виду. Чаще всего все-таки подразумевается бодхичитта Махаяны. Хотя неплохо знать, что и есть 2 других вида бодхичитты, которые не являются бодхичиттами Махаяны. Donc, quand on parle de l'éveil, quand on parle de l'éveil du Mahayana, la bodhicitta aussi du Mahayana, on parle du fait d'engendrer l'esprit d'éveil. Et ici, il est dit, lorsque l'on dit qu'il y a une cause commune aux 3 types d'éveil, il faut préciser. C'est-à-dire que du point de vue des philosophes du Shravakayana, selon eux, il va y avoir
trois types d'éveil. Donc il va y avoir la bodhi du Shravaka, la bodhi du Pratyekabuddha et la bodhi du Bodhisattva ou du Bodhi. Et selon ces philosophes-là, chacun de ces éveils est un éveil ultime. Tout comme on va avoir l'esprit d'éveil ou la bodhicitta qui va être propre à chacune de ces voies, celle des Shravaka, celle des Pratyekabuddha ou encore celle du Mahayana. Par contre, le point de vue du Mahayana est différent parce que pour eux, les deux premiers éveils, c'est-à-dire l'éveil du Shravaka et du Pratyekabuddha, ce ne sont pas des éveils ultimes, puisqu'en fait, il est possible de sortir de cet état pour continuer à se développer et atteindre l'éveil ultime qui, lui, sera l'éveil la bodhi du Bouddha. Et donc, de la même façon que les trois vont avoir leur type de bodhi ou d'éveil, on va avoir les trois types de bodhicitta qui se correspondent. Mais souvent, quand on parle de la bodhicitta, on pense toujours à la bodhicitta ou à l'esprit d'éveil du Mahayana. Et en fait, on oublie, il faut savoir qu'il y a aussi encore deux autres types de bodhicitta, mais qui ne sont pas la bodhicitta du Mahayana. Угу. Так, это, да, опять же, устремленность или порождение устремленности это как бы желание или жажда достичь пробуждения ради блага других. Как Майтрея в Абхисамаяланкаре в первой главе говорит, Сэмгивани Жинранчир Янра Дзоби Чанчубды. Порождение устремления – это жажда пробуждения ради блага других. То есть то, что мы обычно называем бодхичиттой чаще всего. Donc le fait d'engendrer l'esprit l'éveil, c'est vraiment ce vœu d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et comme il est dit par Maitreya que le fait d'engendrer l'esprit d'éveil, c'est cette soif de l'éveil et que l'on veut pour le bien de tous les autres. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le plus souvent la bodhicitta. И так как, собственно, вот это порождение устремления к пробуждению является как бы специфической причиной пробуждения, особой причиной пробуждения, влияющей или определяющей причиной. Поэтому в высшей тантре и сказано, преданность высшей колесницы – это семя, а мудрость же – это мать Будды достоинства. Достоинство Будды. Санге Чö. Или мать, рождающая качество Будды. Здесь перевод, что она мудрость мать для Дхарм Будды. Нет, для создания состояния Будды. То есть там не о качестве, просто что она вот таким образом создает. Тут очень как бы сильное сокращение.
Дословно тут идет Будда, Дхарма, рождающая мать или развивающая мать. Дхарма здесь не в том смысле, каком мы обычно употребляем, как драгоценность дхарма. Здесь дхарма как явление, то есть все существующие явления, например. И вот дхармы Будды – это свойства Будды. Это как бы явления. Будда сам как бы носитель этих качеств, а вот эти качества, носитель которых он является. И вот это имеется в виду, что одно из этих качеств, например, это всеведение, мудрость. Оно, опять же, способность все понимать, это вот мудрость. А вот то, что она может работать таким образом, и это вообще стало возможным развить, это все-таки бодхичитта, то есть порождение, стремление к пробуждению. Ну, это ладно, неважно, это не нужно, это отвлечение все-таки. Итак, мудрость – это мать, развивающая качество Будды. Et donc tout comme l'esprit, le fait d'engendrer l'esprit d'éveil est une cause spécifique qui permet d'atteindre l'éveil. Et c'est pour cela, quand dans le Tantra du continuum sublime, il est dit l'aspiration au Mahayana est la graine, et la sagesse est la mère pour la production des qualités de la bouddhéité ou des caractéristiques de la bouddhéité. Так, тут дальше приводится несколько как бы патриархальное мнение. Есть целые народы, у которых это кардинально противоположно. Ну и есть современность, которая к этому относится, как сказать, сдержанно. Итак, иначе говоря, устремленность – это как бы отцовское семя, а мудрость, постигающая отсутствие самости – это мать. Так, например, у отца-тибетца не может родиться сын-индиец, монгол или кто-то другой. Отец является причиной, определяющей природу сына, а от матери, тибетки, могут родиться дети разных национальностей, так как она является общей причиной. Тут можно, наверное, потому что... сейчас уже и фамилия, по-моему, наследуется по желанию. Ну да. Да, в принципе, и в Средневековье, если надо было, то родословную и через мать вполне права передавались. Да. Donc là, il va y avoir quelques exemples qui sont une lecture très patriarcale des choses et qui aujourd'hui sont... Тибетская и индийская, как бы, может быть, и монгольская вот эта как бы традиция. Et qui représente plus la tradition tibétaine, indienne et peut-être encore mongole. Donc, en d'autres mots, l'esprit d'éveil est le père, donc la graine de la bouddhéité, et la sagesse qui atteint l'absence de soi, c'est la mère. Ainsi, par exemple, un père tibétain ne peut avoir de fils indien ou mongol, ou encore d'une autre nationalité. Le père est la cause qui va définir l'identité du fils. La mère, elle peut avoir différents enfants de différentes nationalités, car elle en est la cause commune. Покровитель Нагарджуна сказал, это уже у нас какое, 14-е пошло, да? Нагарджуна сказал, но только ты есть путь освобождения, опора Будд, протика Будд и Шравак. Уверенно скажу, другого нет путей. Санге ран санге нам ран нянчу нам ге ней темби дарби лам не чикни кё шэнчэ мэжэ джава мэ сумбаде тэ ва сумге чэнчу ла көвра тембе ширчинге ма.
Parayan Ramgeso Dame Toveshira Kyam Tigvasum Kala Yogi Tachintumu Mimbir Lamge Simge Kuna Shechachuge Simnyenga Wang Tuba Ravashusuma Givi Dundun Tivachichumya Tabe Mijevar Simjesa Чургивани. Ага. Угу. Ну да. И здесь приводится хвала Пражняпарамити. Шраваки и Пратикабудды тоже на нее опираются. Поэтому Пражняпарамита и называется матерью. Она мать сыновей обеих колесниц Махаяны и Хинаяны. Следовательно, не мудрость постижения пустоты определять различия между Махаяной и Хинаяной, то есть различия определяют устремленность и великие деяния. Donc, et ainsi, Nagarjuna a dit, donc ça c'est l'exemple 14e d'entrer à la disposition des tiges, les Bouddhas, les Pratika-Bouddhas et les Shravakas doivent s'en remettre à une unique voie de libération. Vous nous avez enseigné avec certitude qu'il n'y a pas d'autre voie. Ici, on fait l'éloge de la Prajnamita. Les Shravakas et les Pratika-Bouddhas se basent également sur elle. C'est pour cela que la Prajnaparamita est appelée la mère. C'est la mère du fils des deux véhicules, du Mahayana et du Hinayana. Par conséquent, ce n'est pas la sagesse qui atteint la vacuité qui fait la différence entre le Mahayana et le Hinayana. La différence consiste dans l'existence de l'aspiration à l'esprit d'éveil et des grandes actions des bodhisattvas. Современные, не только современные, так скажем, буддийские обыватели, немного слышавшие про Махаяну, про то, что вот было 3 поворота колеса Дхармы, часто думают, что вот 2-й поворот колеса Дхармы, например, он ведь не признается Хинаяной. Ну, опять же, Хинаяна, это имеется в виду Ставиравада, Тхиравада. Последователи южной ветви буддизма признают только лишь 1-й поворот Дхармы. А остальные сутры не признаются сутрами. Не признаются, что их провозгласил Будда. Вот. Следовательно, то есть на основе этого, так скажем, махаянские обыватели приходят к выводу, что Пражняпарамита, она ведь относится ко 2-му повороту, это вот что-то наше особое махаянское, и вне Махаяны этого нет. Но на самом деле нужно делать некоторое различие между Шраваком или последователем Шравакаяны и философом, излагающим точку зрения Шравакаяны. Когда говорим про непризнание 2-го поворота Дхармы, это точка зрения философа, излагающего эту точку зрения. С точки зрения философов 2-го и 3-го поворота Дхармы не было. С точки зрения, собственно, того, кто продвигается по этому пути, того, кто переходит хотя бы на 2-ю стадию или подходит к завершению 1-го пути накопления, 1-го из 5 в Шравакаяне.
ему невозможно без прашни-парамиты. Свой переход к дальнейшему, на следующую стадию, он может осуществить только лишь при наличии воззрения Мадхьямики Парасанкики. Воззрение Мадхьямики Парасанкики не означает, что это человек махаянист. Опять же. Но и для шраваков, и для пратикабут, для их продвижения необходимо воззрение Мадхьямики Парасанкики. Из вот этой, как бы, вилки, можно сказать, наши буддийские обыватели в этом месте спотыкаются. У них все время, если воззрение Мадхьямики Парасанкики или Пражня-парамита, это значит Махаяна. Но это философия Махаяны, но это не значит, что носитель этих знаний, этого воззрения должен быть махаянистом. Это способ понимания окружающего, понимания устройства этого мира и собственного сознания, собственной личности. И наличие устремленности к пробуждению не означает автоматически наличие воззрения Мадхьямики Парасанкики. Donc, ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que souvent les bouddhistes, donc quand ils entendent, ils font cette différence entre le Mahayana et puis les différents tours de la roue de l'enseignement. Donc c'est vrai que lorsque les deuxième et troisième tours de la roue de l'enseignement, elles ne sont pas reconnues par les traditions du Hinayana ou du Theravada, parce que eux, ils reconnaissent que le premier tour d'enseignement du Bouddha, ils ne reconnaissent pas les autres sutras qui appartiennent au deuxième et troisième tour. Et souvent, les adeptes du Mahayana, ils disent, mais voilà, la Prajnaparamita, c'est quelque chose d'extrêmement spécifique au Mahayana, qui appartient au Mahayana. Mais en fait, ce qui est important, c'est il faut vraiment bien différencier les discours, parce qu'il va y avoir ceux que va faire ou ressentir ou dire un disciple du Shravakayana, par exemple, et le philosophe qui va exposer cette voie. Et là, il va y avoir une différence. C'est-à-dire que, d'un côté, le point de vue du philosophe va être de ne pas reconnaître le deuxième tour de la roue de l'enseignement. Par contre, le pratiquant qui va lui s'engager sur cette voie, une fois qu'il aura atteint la fin de la première étape de la voie d'accumulation dans le Shravakayana, il ne pourra pas avancer plus loin s'il ne se base pas sur la Prajnaparamita. Et il aura besoin de ce point de vue qui est propre au Madhyamaka Prasangika, mais c'est pas parce qu'il a besoin de ce point de vue-là pour avancer qu'il appartient automatiquement au Mahayana. Et ce n'est pas parce que s'il appartient ou s'il est un Shravaka ou un Pratika Bouddha, qu'il va automatiquement adopter le point de vue du Madhyamaka Prasangika, mais d'un autre côté, il peut aussi en avoir besoin.
Et c'est pour cela que souvent les bouddhistes ils trébuchent à ce moment-là, parce qu'on est tenté de faire la différence, de dire que d'un point de vue du Madhyamika Prasangika, la Prajnaparamita, elle appartient au Mahayana. Et souvent, ce point de vue philosophique démontre qu'il y a, c'est un manque de compréhension de la manière dont est organisé le monde et de la manière dont fonctionne l'esprit. Donc, c'est le fait d'engendrer l'esprit d'éveil, ça ne va pas automatiquement signifier que c'est le point de vue du Madhyamaka Prasangika. Еще раз попробуем. Есть три пути, либо же три стратегии развития личности на пути к какому-то из этих бодхи, то есть или в отношении к этим трем целям. Их и называют три колесницы. Пока вот в самом начале этого пути, пока нет еще настоящего продвижения по пути, кардинальных изменений развития личности, в процессе развития личности, воззрения могут быть всякими разными. Тут у нас, возможно, я уж шучу уже, и плоскоземельщики, наверное, и те, которые 5G боятся, и еще что-нибудь, эти антипрививочниками, можно быть, и еще чем-то там, эволюцию отрицать или утверждать, или еще что-нибудь придумывать. Как бы шучу. То есть можно считать, что есть личность какое-то время, ну какая-то относительная личность. Можно считать, что вещи, которые можно потрогать, пощупать, они существуют абсолютно. А вещи, которые нельзя потрогать, они существуют абстрактно. Можно считать наоборот. Можно еще как-нибудь воспринимать реальность. Но это в самом начале. Когда к тому моменту, когда произойдут первые действительно заметные изменения в развитии, неважно, какая стратегия развития была, воззрение у всех примерно одинаковое, а потом совершенно идентичное. Madhyamaka Prasangika. Peut-être pour essayer d'expliquer encore d'un autre point de vue, donc on va avoir ces trois voies qui permettent le développement, ou bien ce qu'on appelle les trois véhicules. Donc au début de la voie, lorsque la personne n'a pas encore connu de développement important, de changement important, en fait, on peut avoir différents points de vue. Ça peut être que la Terre est plate, qu'on peut réfuter certains faits historiques, on peut s'imaginer que les êtres ont une existence inhérente, que les phénomènes que l'on voit existent véritablement, alors que ceux que l'on ne voit pas n'existent pas. Enfin, on peut avoir des perceptions encore très différentes. Mais lorsque les premiers véritables changements dans le développement des personnalités interviennent, et bien petit à petit, tout va converger vers cette vue juste qui sera similaire, puis cette perception de la véritable nature des phénomènes qui deviendra identique. Et en fait, cette perception, elle appartient elle est expliquée et appartient au Madhyamaka Prasangika. И именно вот это воззрение, имея в виду, Нагарджуна говорит, но только ты есть путь освобождения. Опора Будд, Пратикабудд и Шравак. То есть вот три стратегии, три пути. Уверенно скажу, другого нет пути.
То есть единственный способ развития – это, вот, собственно, вот это воззрение. Et c'est pour cela que Nagarjuna a dit, les Bouddhas, les Pratyeka Bouddhas et les Shravakas doivent s'en remettre à une unique voie de libération. Vous nous avez enseigné avec certitude qu'il n'y a pas d'autre voie. И здесь, дальше комментарий уже Цункапы, здесь возносится хвала Праджняпарамити. Шраваки и Пратикабуты тоже на нее опираются. Поэтому Праджняпарамита и называется матерью. Она мать сыновей обеих колесниц, Махаяны и Хинаяны. Ну или даже трех, можно сказать. Шравакаяны, Пратикабудаяны и Махаяны. Или Бодхисаттваяны, или Буддаяны. Так, следовательно, не мудрость постижения пустоты определяет различие между Махаяной и Хинаяной. Различие определяет устремленность и великие деяния. Et donc, ici, on fait l'éloge de la Prajnaparamita. Les Shravakas et les Pratyekabuddhas se basent également sur elle. C'est pour ça que la Prajnamita est appelée la mère. C'est la mère des fils des deux véhicules, du Mahayana et du Hinayana. Ou bien encore, on pourrait dire du Mahayana et du Shravakayana et Pratyekabuddhayana. Et par conséquent, ce n'est pas la sagesse qui atteint la vacuité qui définit la différence ou qui fait la différence entre le Mahayana et le Hinayana. La différence consiste dans l'existence de la bodhicitta ou de l'aspiration à l'éveil et des grandes actions des bodhisattvas. И как бы подразумевая это же, Нагарджуна уже в драгоценном ожерелье говорит, как можно бодхисаттвой стать в шравакской этой колеснице. В ней не указано ни устремлений, или как бы вот этих, ладно, пускай устремления будут, ни деяний бодхисаттвы, ни посвящения заслуг другим. Et c'est pour cela que plus loin dans la précieuse guirlande, Nagarjuna dit, dans les instructions destinées aux Shravakas, vous n'avez pas enseigné l'esprit d'aspiration de la bodhicitta, ni des activités entièrement dédiées aux autres, car comment pourraient-ils devenir des bodhisattvas? Итак, не воззрение отличает махаяниста от хинаяниста, а деяние. Как бы вывод. Et donc la conclusion, si l'on veut, c'est ainsi, ce n'est pas la vision qui différencie un adepte du Hinayana de celui du Mahayana, ce sont les vastes activités. Иногда мы переводим поведение, а не деяние. Ну да, activity, это то есть и то другое будет. То есть вот эти два аспекта, можно сказать, его святейшество часто подразумевает, когда говорит буддийское воззрение и буддийское поведение. Буддийское воззрение взаимообусловленности и буддийское поведение непричинения вреда. Но это общебуддийское поведение, непричинение вреда. По поведению здесь его святейшество добавляет другую фразу. Не можешь помочь, хотя бы не вреди. Вот это хотя бы не вреди – это общее буддийское поведение. То есть, а вот конкретно уже махаянское поведение, как бы выделяющее этого буддиста из числа других буддистов в махаянистов, это принесение помощи другим. Забота о других, точнее. Et donc, ces deux aspects, la vision du Bouddha et puis le comportement, le bouddhiste et la vision bouddhiste et le comportement bouddhiste sont très souvent cités par sa sainteté, le Dalai Lama. Donc, la vision bouddhiste, c'est toute cette question d'interdépendance, alors que le comportement, c'est le fait de ne pas faire de mal. Et souvent, ce comportement peut encore être décliné
en deux parties. Donc c'est si tu ne peux pas aider, au moins ne fais pas de mal. Donc le fait de ne pas faire de mal, c'est ce qui va être commun pour l'ensemble des bouddhistes, et la notion d'aider tous les êtres, ça c'est ce qui va être spécifique au Mahayana. Ага. Так, дальше у нас 15-я должна идти. Если даже мудрость постижения пустоты, вот то, что вот, собственно, буддистские вот, скажем, необразованные буддисты считают вот, мудрость постижения пустоты, ну это что вот самое-самое махаянское что-то. Вот даже если она не является особым путем Махаяны, надо ли говорить об иных методах? Поэтому, когда устремленность практикуют не в качестве важнейшей, то есть устремленность к пробуждению бодхичитту, практикуют не в качестве важнейшей из наставлений, а лишь начиная вызубренными словами о ней медитацию, так читаем, но старательно, то есть не делаем так, а вот старательно усердствуем в деяниях пути, это показывает чего? Да. Не делаем большой упор на развитие бодхичитты, а на всем остальном старательно усердствовать в деталях пути, это показывает очень малую осведомленность о дхарме. Как для рождения ребенка необходимы и отец, и мать, так для полноценного пути необходимы и метод, и мудрость. Особенно необходимы глава метода, устремленность, и глава мудрости, постижение пустоты. То есть из всех мудростей, из всех методов самым важным является устремленность, из всех мудростей является мудрость постижения пустоты. Если в духовной практике ограничивать только целью для себя, заботясь лишь о спасении из сансары, необходимо осваивать отсутствие самости, то есть ту же самую мудрость. Смысл пустоты, не принимая безмятежность за проникновение. То есть это не принимая шаматху за випашьяну, не путая их. А если считаете себя махаянистом, необходимо воспитание устремленности к пробуждению, то есть стремление к пробуждению ради блага других. Как сказано почтенной Майтреи в украшении из ясных постижений, в сансаре не дает погрязнуть мудрость, а сострадание не дает покою затянуть. Согласно сказанному, мудрость препятствует впадению в крайность сансары, а сострадание необходимо, чтобы не впасть в крайность покоя. Поскольку мудрость не препятствует падению в покой, а последователи хинаяны тоже избегают крайности сансары, главное, что надо победить на пути бодхисаттвы, это падение в крайность покоя. Donc, même si la sagesse qui atteint la vacuité n'est pas le chemin particulier du Mahayana, alors devons-nous nous arrêter aux autres méthodes? Et c'est pour cela que lorsque l'aspiration à l'esprit d'éveil n'est pas pratiquée comme la principale des instructions, mais elle est juste répétée machinalement au début d'une session de méditation, d'une session d'enseignement, eh bien, même si après on fait si on fait des efforts dans l'accomplissement des détails de la voie, cela montre que l'on est bien peu au fait du dharma. Et c'est vraiment cette aspiration à l'esprit d'éveil qui doit être le plus important. Et c'est tout comme pour la naissance d'un enfant.
il faut un père et une mère, et pour que la voie soit accomplie, la méthode et la sagesse sont indispensables. Donc les deux sont indispensables, et sont indispensables là de toutes les méthodes. La principale, c'est le fait d'engendrer la bodhicitta ou l'esprit d'éveil, et de toutes les sagesses, la principale, c'est la compréhension de la vacuité, qui est la sagesse. Et si on se contente de la libération pour soi-même, en se contentant de la libération du samsara, il est indispensable de maîtriser la compréhension de l'absence d'existence propre du soi, qui revient à la sagesse, de maîtriser le sens de la vacuité et de ne pas prendre le calme mental pour une réalisation supérieure de la vue pénétrante. Et là, si vous vous considérez comme un adepte du Mahayana, il est indispensable de cultiver l'aspiration à l'éveil, d'engendrer l'esprit d'éveil. Et ainsi qu'il est dit dans l'ornement des réalisations claires, grâce à la sagesse, vous ne demeurerez pas dans le samsara, et grâce à la compassion, vous ne demeurerez pas dans la paix. Et en accord avec ce qui vient d'être dit, la sagesse empêche de tomber dans l'extrême du samsara, et la compassion est indispensable pour ne pas tomber dans l'extrême de la paix. Et comme la sagesse n'est pas un obstacle pour entrer dans la paix, et que les adeptes du Hinayana cherchent aussi à éviter les extrêmes du samsara, le plus important à combattre sur la voie des bodhisattvas, c'est de tomber dans l'extrême de la paix. Вот почему сыны победителей, достоверно толковавшие замысел слова, имеется в виду индийские пандиты, следовавшие в Ансхуни Мадхьямаки Прасангики, придерживались следующего достойного мнения. Этот превосходный путь начинается тогда, когда в потоке сознания зарождается эта драгоценная устремленность. Их не волновало зарождение в потоке сознания отдельных малых достоинств, радующих детей. То есть самое важное достоинство, которое радует уже не только малых детей, а вот взрослых мужей, так сказать, это развитие устремления к пробуждению. И во введении в практику сказано: стремление трудиться ради всех существ – та драгоценность, что другие и для себя взять не рискуют. Есть чудо небывалое, рожденное в душе. Далее. Какая праведность сравнится с нею? Разве может с ней сравниться друг? Есть ли заслуга с ней сопоставимая? Так. Пока переведи. Donc, voilà, on reprend. En accord avec ce qui vient d'être dit, la sagesse en thème... Donc, c'est pour cela que les fils des victorieux, donc ici on fait référence à des pandits indiens qui adhéraient à la lecture du Madhyamaka Prasangika, et donc ces fils des victorieux, en ayant justement interprété le sens de la parole, ils étaient fidèles à la pensée suivante. Cette merveilleuse voie commence lorsque dans notre flux de conscience naît cette précieuse aspiration, l'esprit d'éveil. Вот эту вторую, которую дали 1.30, ее пока не переводи. Первое четверостишее переведи, рожденное в душе, а вот это второе пока не надо. Et donc ils ne sont pas concernés par la naissance dans leur flux de conscience de mérites négligeables qui font plaisir aux enfants, entre guillemets. Ce qui est le plus important pour eux, c'est le fait d'engendrer l'esprit d'éveil.
Et dans l'entrée dans les pratiques du Bodhisattva, il est dit, cette pensée d'être bénéfique aux autres, que les autres, même pour eux-mêmes, n'ont pas conçue, est un extraordinaire joyau de l'esprit, et sa naissance est une merveille sans précédent. Какая праведность или какая благодетель сравнится с ней, добродетель, сравнится с ней, с Бодхичиттой? И где тот друг, который мог бы с ней сравниться? Или что это за друг, который мог бы с ней сравниться? Нет такого друга. То есть Бодхичитта является лучшим другом. И есть ли заслуга с ней сопоставимая? Ну да. И далее сказано: «Я поклоняюсь телу существа, в котором родилась святая устремленность». И еще, она же, вот эта устремленность, масло, сущность, извлеченная сбиванием молока святейшей Дхармы. Здесь об устремленности говорится как о высшем положении учения, сущности слова. Et plus loin, toujours dans le même texte, il est où troubler semblable vertu, où trouver un tel ami, où trouver un tel mérite. Donc là, ça fait toujours référence à la bodhicitta, dans le sens qu'il n'y a de vertu égale à la bodhicitta. Il n'y a le meilleur des amis sera même le meilleur des amis sera ça restera, peut être, ne sera que la bodhicitta. Et le meilleur des mérites sera la bodhicitta. Et ensuite, il est dit dans je m'incline devant le corps de celui en lequel cette précieuse et sublime aspiration est née. Et encore plus loin, donc toujours on parle de la bodhicitta, c'est l'huile, l'essence extraite du fait de faire monter le lait du saint dharma. Et on parle ici de l'aspiration à l'éveil comme étant le plus important dans l'enseignement. C'est l'essence de la parole du Bouddha. Взгляды относительно собственной личности, взгляды относительно того, что такое пробуждение, что такое путь, ведущий к пробуждению, это можно называть мировоззрением? Да. Мировоззрение – это не только лишь система взглядов относительно окружающего, внешнего мира. Ну, это тоже окружение. Ну, это... Да, но это все равно, это мир. Вокруг. Ну, вокруг себя, получается. Ну, а внутри тоже вокруг себя, значит? Ну, да. Ну, ладно. Ну, я так понимаю, но... Тут, видимо, для того, чтобы более литературно звучало, еще зачем тут это слово «мировоззрение» вставили. Хотя тут как бы одно и то же слово используется – взгляды. Поэтому, хотя почтенный Атиша придерживался взглядов Мадхьямаки, а Серлимпа, ну, тут тоже самое слово использовано, но переводчики написали «мировоззрение читамантры Саткарьявады», но Атиша, определя устремленность с помощью Серлимпы, считал, что самым добрым из учителей, считал его самым добрым из учителей. Если благодаря некоторому пониманию основ слова вникнуть в эту деталь биографии Атиши, она хорошо послужит для понимания сущности пути. Donc, c'est pour cela que même si le vénérable Atisha était un adepte de la vue Madhyamaka et que Serlingpa était celui du Chittamatra Sadkaryadava, le fait d'avoir obtenu l'aspiration avec l'aide de Serlingpa faisait qu'Atisha le considérait comme le meilleur des maîtres. Et si en ayant
une certaine compréhension les éléments principaux de la parole, on étudie avec attention ce détail de la biographie d'Atisha, cela peut nous aider à appréhender l'essence de la voix. У Атиши было очень много учителей, и он выделял 4, как бы, благодаря которым он смог развить в себе бодхичитту. Больше всего он выделял, конечно, Серлимпу, Дхармакирти с Суматрой. Но у него были учителя и из махаянские учителя, имевшие воззрение Вайбхашики. У него был махаянский учитель, имевший воззрение Саутрантики, ну вот этот Читаматры, ну и были, естественно, и учителя, имевшие воззрение Матьямаки. Это все махаянские учителя. Воззрение и то, к какой колеснице относишься, это разные вещи. Можно относиться к Махаяне, то есть каким образом? Обладая бодхичиттой, то есть развив в своем потоке ума устремление к совершенному пробуждению ради блага других существ. Если есть вот это условие, неважно, какие у тебя воззрения, ты махаянист. И в то же время, неважно, какие у тебя воззрения, пусть даже самое высокое, матьямики, прасангики, но если у тебя нет в потоке ума достаточно развитого устремления к пробуждению ради блага других существ, ты не являешься махаянистом. Вот. Его учителя, вот эти, пусть они обладали разными воззрениями, в какой-то мере, можно сказать, более низкими, нежели у самого Атиши, но благодаря этим учителям он смог развить в себе это устремление к совершенному пробуждению. И это учителя являются его как бы махаянскими учителями. Et Atisha a eu beaucoup de maîtres, et il y en a 4 principaux grâce auxquels il a pu développer en lui l'aspiration à l'esprit d'éveil ou la bodhicitta, et celui qui l'a le plus aidé dans cette voie, c'est Serlingpa, qui occupe la première place, qui est le Dharmakirti de Sumatra. Et c'est vrai qu'il a eu aussi d'autres maîtres dans le Mahayana qui avaient d'autres lectures, d'autres points de vue, d'autres perceptions, donc, et qui appartenaient à l'école des Vaiprashika, des Sautrantika Chittamatra ou de Madhyamaka Prasangika. Mais c'est vrai que il pouvait avoir des points de vue différents, ces maîtres, mais ils appartenaient tous à la voie du Mahayana. Et en fait, on appartient au Mahayana. C'est pour ça que c'est toujours important, souligne Namatengon, de vraiment bien différencier ta lecture ou cette perception que l'on peut avoir et le fait d'appartenir au Mahayana ou pas. Donc on appartient au Mahayana si l'on a développé la bodhicitta ou l'esprit d'éveil dans son flux de conscience. Mais on peut très bien avoir développé ça et avoir un point de vue différent ou une lecture différente de celle qui est celle du Mahayana. Par contre, si on ne sera pas un pratiquant ou un adepte du Mahayana si l'esprit d'éveil ne sera pas suffisamment développé dans notre flux de conscience, quand bien même on en aurait la lecture. Так, например, учитель, который был носителем взглядов Вайбхашики, он имел очень сильную эмпатию, получается, наверное,
с одной стороны, с другой стороны, способность не только прочувствовать страдания другого, но взять их на себя. Однажды даже так получилось, что он сидел внутри помещения, объяснял урок с ученикам, студентам, а на улице какой-то прохожий ударил палкой собаку по спине. Это как раз попало как бы на глаза тому учителю, и он упал на троне сидел, схватившись за спину, а собаке ничего. Et un de ces exemples, c'est l'un de ses maîtres qu'il avait, il appartenait à l'école des Vaiprashika. Et c'est quelqu'un qui avait une immense empathie et vraiment une capacité de sentir les souffrances des autres et de les prendre sur soi-même. Et on raconte qu'une fois, il était en train de donner un enseignement à ses disciples, et pendant qu'il donnait l'enseignement, dans la rue, à côté, il y a un homme qui a frappé un chien sur le dos. Et en fait, au moment où le maître a vu ça, il est tombé donc de son trône duquel il enseignait en se touchant le dos de douleur, alors que le chien, lui, n'a rien eu. Donc il avait cette capacité de prendre la douleur des autres. Второй, который был носителем взглядов Сутрантики, как-то узнал, что один из его учеников очень сильно болеет. И излечиться он может только лишь приняв лекарство, приготовленное из свежего человеческого мяса. Ни секунды не колеблясь, он отрезал часть своего бедра и отдал. Видимо, от кровопотери он довольно скоро потерял сознание. Его перевязали, он там лежал у себя. У него горячка была. Ему привиделось, что ближе к вечеру в его келью зашел какой-то белый человек, погладил его по бедру и сказал: это хороший поступок, подобен подвигам бодхисаттв. Ты молодец, и ушел. Боль в бедре прошла, он к утру уже пришел в себя. Но первое, что он спросил, когда к нему пришли проведать его: как там, лекарство помогло? Студент выздоровел, ему стало легче. То есть он первое, о чем он заботился, это о здоровье другого. Ну и потом пришли к выводу, что это, видимо, Авалокитешвара к нему заходил и благословил, так чтобы скорее выздоровел. Et donc après, le deuxième exemple du maître qui appartenait à l'école des Svatantika. Саутрантика. Sautrantika. Donc lui, il a appris qu'un de ses disciples était très malade. Et donc il se faisait du souci pour lui, il a demandé mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider?
Et il a appris qu'en fait, le seul médicament qui pouvait le guérir, il devait être préparé avec de la viande humaine fraîche. Donc sans hésiter une seconde, il se coupe un bout de hanche et il l'envoya pour qu'on prépare ce remède. Donc bien évidemment, il a eu une hémorragie, il a perdu conscience, il a été malade pendant la nuit et bon, après, quand il était un peu sans conscience, il a fait un rêve et il a vu que dans son corps, il y avait un être blanc qui était entré et qui lui caressait la hanche. Et qui lui dit, en caressant la hanche, c'est bien ce que tu as fait, c'est une action du bodhisattva, et l'être reparti. Et puis le matin, quand il se réveilla, il avait récupéré, et la première chose qu'il a demandé aux personnes qui étaient venues voir comment il se sentait, c'était, mais alors, est-ce que le médicament a pu aider mon étudiant? Est-ce que ça l'a guéri? Et en fait, il montrait ainsi qu'en fait, ce qui l'inquiétait vraiment, il se souciait du sort des autres plus que de son propre sort. Et après, on a dit qu'en fait, c'était Avalokiteshvara en personne qui était venu la nuit le bénir pour le fait qu'il ait donné sans hésiter un morceau de sa hanche. И сам Атиша, когда говорил о своих других учителях, каждый раз, когда он произносил их имена или как-то упоминал их, он всегда складывал ладони у груди. Но когда говорил о Дharmakirti Суматры, во-первых, он его никогда по имени не называл. Он всегда говорил только как бы суматранец. Он всегда складывал ладони уже над макушкой. Считается, что когда мы называем своего учителя по имени, у нас рождается очень сильное чувство, поэтому нам становится тяжело. Чтобы избежать этого, мы какими-то эпитетами пользуемся. Так, например, то, что суматранца зовут Дharmakirti, опять же, не все знают. И, наверное, не все помнят, что, например, человека из долины Цонгкапа зовут Лобсон Тракпа и так далее. Et donc quand Atisha se souvenait, il parlait de ses maîtres, des différents maîtres qu'il avait eus, en parlant, il mettait toujours ses mains en signe de respect devant sa poitrine. Mais quand il parlait de Dharmakirti de Sumatra, ou encore celui qu'il appelait celui de Sumatra, il joignait ses mains au-dessus de sa tête, en signe de profond respect. Et c'est vrai que dans la tradition, souvent, quand on veut parler de son maître, on éprouve des sentiments tellement forts que très souvent, on va utiliser des épithètes. On ne va pas l'appeler par son nom. Donc c'est pour ça, par exemple, que Dharmakirti de Sumatra, il disait celui qui vient de Sumatra. Ou bien quand on parle de Tsongkhapa, on va dire voilà l'homme de la vallée de mais on ne va pas donner son nom. C'est tout, parce que à chaque fois, en se souvenant d'un grand maître, chez les disciples, ça éveille des sentiments extrêmement forts. В тибетских монастырях очень, вообще в Тибете и сейчас, и раньше основным продуктом питания являлось то, что мы называем цампа. То есть тесто, изготовленное из цампы, из толокна. Поджаренная ячменная или еще какая-либо мука. Она может быть и гороховая, может быть и сейчас маисовая, и пшеничная и так далее.
это едят и сами люди, и из этого лепят всевозможные подношения различным божествам. И в монастырях вот эти подношения, их после проведения этих ритуалов обычно бросают в какие-то места, где их могут съесть птицы. А в основном их едят вороны, вороны. Собственно, другое название ворона – это торса, то есть тот, кто ест вот эти торма, бали. То есть вот это само действие, когда просто кидают вот эту пищу, имеется в виду, опять же, под пищей из цампы, вот эти теста, а вороном – это вот простое, обыденное действие, которое все время происходит. Вот то же самое, как у нас в парках любят голубей кормить. Поэтому тут дальше вот этот пример приводится. Когда от стараний взрастить устремленность возникает подлинный ее росток, то есть какая-то бодхичитта у нас появляется, то даже даяние ворону кусочка пищи становится деянием бодхисаттвы. А если этого нет, то есть нет бодхичитты, то деянием бодхисаттвы не будет даже даяние, заполненного драгоценностями трикосмии. А трикосмия здесь имеется в виду миллиард вселенных. Махасахасра, Трисахара. Также не будут деяниями бодхисаттвы и остальные параметры. То есть даяние, нравственность и так далее. Терпение, усердие, сосредоточение, мудрость. Да. От нравственности до мудрости, созерцание божеств, то есть имеется в виду уже тантрическая практика, энергетических каналов, но это имеется в виду каналы внутри тела, опять же, это уже, если созерцание божеств это стадия зарождения, то каналы, ветра, капли и так далее, это уже стадия завершениями подразумевается. То есть никакая махаянская практика без устремленности к пробуждению не будет являться махаянской практикой. Donc, dans les monastères au Tibet, ou en général au Tibet aussi bien aujourd'hui que dans le passé, la nourriture de base, la nourriture principale, c'est ce qu'on appelle tsampa. Et en fait, c'est de la pâte qui est faite à base d'orge, de maïs, de pois, enfin, qui est faite à base de la farine, de ces différentes céréales. Et en fait, cette pâte, on l'utilise dans la nourriture, puis on l'utilise aussi pour fabriquer des offrandes qu'on utilise dans différents rituels. Et dans les monastères, une fois qu'on a fait le rituel, ces offrandes qui sont faites donc de cette pâte à base de farine, eh bien, on va les donner aux oiseaux, et c'est essentiellement les corbeaux qui les mangent. Et c'est pour ça que, un peu comme ici, on va nourrir des pigeons dans les parcs, là, c'est les corbeaux qui vont manger les tormas. On les appelle torsas, ce qui veut dire celui qui mange les tormas, qui sont ces offrandes faites avec cette pâte. Et donc ça explique ce qui est dit plus loin dans le texte. Donc si l'on arrive à développer l'esprit d'éveil ou la bodhicitta sur la base des souffrances, une véritable pousse apparaît. Et sa présence fait que même le fait de donner un peu de nourriture à un corbeau devient une activité du bodhisattva. Et si l'esprit d'éveil est inexistant, s'il est inexistant, l'activité du bodhisattva ne sera pas réalisée même en remplissant des milliards d'univers de joyaux comme offrande. De la même façon, ne seront pas considérés comme étant des activités des bodhisattvas les autres paramitas allant de l'éthique à la sagesse, la contemplation des déités, des canaux énergétiques, des vents, des gouttes, etc. Donc, c'est-à-dire que même si l'on n'a pas l'esprit d'éveil, ceux qui entrent déjà dans les tantras, la contemplation des déités qui, elle, est dans la phase de génération, et les autres activités qui appartiennent à la phase d'accomplissement, comme le travail avec les canaux énergétiques, les vents et les gouttes, eh bien, tout cela ne sera pas considéré comme des activités
de bodhisattva si l'esprit d'éveil est inexistant. Как в мирской притче о козьбе травы и точении серпа, пока эта драгоценная устремленность не созревает, сколько ни усердствуй в добродетельных занятиях, никакого продвижения быть не может. Как, например, при срезании травы тупым серпом. А если устремленность созревает, она подобна серпу, наточенному, который натачивается сразу, как только притупится. Даже при самом малом усилии он срежет много. Тогда появляется способность каждый миг легко очищать скверны и накапливать заслуги. Поэтому даже малые и приходящие добродетели становятся великими и неистощимыми. Как говорится во введении в практику. Так сильно зло, что только устремленность всесовершенная, но ни иная добродетель его сумеет одолеть. И далее. Устремленность, как огонь в конце времени, вмиг дотла сжигает злодеяние. И дальше. Имея только мысль о помощи простой, как, например, избавлю я существ от боли головной, и то неистощимые заслуги обретаешь. А что уж говорить, когда желаешь избавить каждого от бесконечных бед и сотворить огромнейшее благо. Дальше. Как банана древа, добродетели другие истощаются, взрастив плоды. Древо ж устремленности, хотя и плодоносит постоянно, расцветает и не иссякает. Et comme dans la fable de la moisson et de l'aiguisage de la faux, il est dit que tant que l'esprit d'éveil précieux n'est pas mûr, tu peux faire autant de bonnes actions que tu veux, il n'y aura aucun avancement. C'est comme si l'on essaie de couper le foin avec une faux non aiguisée. Mais si cet esprit d'éveil est mûr, alors il devient comme une faux aiguisée et à peine, comme une faux qu'on aiguise, à peine elle devient moins tranchante. Et elle coupera beaucoup avec peu d'effort. Donc apparaît la capacité de purifier avec facilité les émotions perturbatrices et à chaque instant la capacité d'accumuler des mérites. Parce que même les plus infimes des actions méritoires deviennent alors immenses et inépuisables. Dans l'entrée dans les pratiques du bodhisattva, il est dit « N'était le parfait esprit d'éveil, quelle autre vertu pourrait vaincre les inépuisables résultats des puissantes actions négatives ?» Et plus loin, l'esprit d'éveil est comme le feu de la fin d'une ère cosmique qui réduit en cendres les karmas négatifs. Et plus loin, si la pensée de soulager les êtres d'un simple mal de tête est une intention splendide et salutaire aux mérites incalculables, alors que dire du désir d'apaiser les souffrances incalculables de chacun des êtres vivants et de les doter d'infinies qualités? Toutes les autres vertus sont comme le plantain qui s'épuise après avoir fructifié, mais l'arbre de l'esprit d'éveil fructifie toujours et croît sans jamais s'épuiser. То есть тут у нас 3 примера приводятся из Бодхичарья-аватары. Огонь в конце времен – это как бы имеется в виду то, что Вселенная или период существования Вселенной разбивается на 4 великих этапа. Этап ее созидания, пребывания, разрушения, который завершается, вот, собственно, этим великим огнем. После этого, или вот как бы энтропии, после этого как бы отсутствие, затем опять созидание. И вот этому огню энтропии, огню разрушающему или сжигающему Вселенную, не может противостоять ничто в этой Вселенной. Все разрушится. Все будет уничтожено. Таким же образом и никакое зло в потоке нашего ума не может сопротивляться, противостоять устремленности к пробуждению. Она сжигает все это зло, выжигает из нас.
Другой пример, это, по-моему, из... Какой же сутра это? Это из Тунтуна или Нинана? Ну ладно, неважно. Если какое-то существо, там просто как пример приводится, если какой-то человек или врачеватель зародит в себе сильнейшее желание избавить всех существ от головной боли, и тем самым он накопит огромные заслуги. Искреннее желание, если зародит. Но если зародить желание избавить существ не только от головной боли, но и вообще от всех бед, то есть, другими словами, это желание, чтобы все существа достигли совершенного пробуждения, ну или освобождения хотя бы. Второе желание во много раз превосходит первое. И третий пример – это банановое дерево. Тут, опять же, дословно это водяное дерево. То ли это типа рогоза какое-то дерево, растение, то ли еще что, но, возможно, и банан. Это на самом деле не дерево, а трава большая. Так же, как и, собственно, банан – это трава. И если другие деревья, они каждый год могут давать цветы, плоды, и на следующий год опять цвести и плодоносить, то считается, что банановое дерево лишь однажды цветет, плодоносит, а затем умирает. Ну, вроде бы... Хотя да, плантации потом бульдозером равняют и сжигают. Потом заново высаживают. И внутри они опять же пустые. Там как бы двойной пример, что если мы берем ствол сахарного тростника, то, снимая кожуру, мы доходим до какой-то сущности, которую можем получить, извлечь и съесть как бы сладкой сердцевины, в виде сладкой сердцевины. А банановое дерево, оно выглядит как дерево. Мы его разрезаем, изнутри получаем пустоту. Там как бы дырка от бублика. Но здесь имеется в виду то, что оно приносит плоды лишь однажды. Любые другие добродетели, заслуги, благая карма, не связанная с устремлением к пробуждению, приносит свои плоды в виде какого-то приятного ощущения, какого-то счастья, блага и так далее, но на этом истощается. А вот порождение устремления к пробуждению, оно, во-первых, окончательный свой плод принесет, когда будет достигнуто до пробуждения, но и на всем этом времени оно постоянно дает свои плоды. Оно постоянно расцветает и не иссякает. Et donc là, sur la base de ces trois exemples qui sont tirés de la Bodhicharya Avatara, donc le premier, c'est quand on parle de ce feu du nerf cosmique. Qu'est-ce que c'est en fait, dans la cosmologie, une ère va avoir... Un univers va avoir 4 temps d'existence. Tout d'abord, la période de sa création, la période pendant laquelle cet univers va exister. Le troisième, ça va être la période de sa dégénérescence ou la fin de son existence. Et la quatrième période, le quatrième moment, c'est quand cet univers est consumé par le feu de cette fin d'ère cosmique. Et après, on passe à une période d'inexistence pour recommencer ces 4 existences, ces 4 étapes de l'existence d'un univers. Et ce feu de la fin d'une ère cosmique, il est irrésistible. C'est un feu auquel rien ne peut résister. Et c'est de la même manière que aucun mal, aucune mauvaise pensée ne peut résister à l'esprit d'éveil. Le deuxième exemple que l'on donne ici, c'est que si quelqu'un
souhaiter développer, avait le souhait sincère, et voulait le développer, de pouvoir soulager les êtres d'un simple mal de tête, eh bien, si ça c'est déjà extrêmement méritoire, mais si cette personne a le souhait de soulager, d'éradiquer les souffrances et de soulager de tous les maux l'ensemble de tous les êtres, eh bien là, c'est véritablement le fait de vouloir amener les êtres vers l'éveil, c'est quelque chose de beaucoup plus grand et qui amènera extrêmement de retours positifs. Et le troisième exemple, c'est que là on donne l'exemple du plantain, d'un bananier, parce que c'est des arbres qui en fait ne donnent des fruits qu'une seule fois, contrairement à d'autres. Et donc il faut les replanter. Et de la même manière, le bananier, c'est par exemple la canne à sucre, si on enlève l'écorce, il va y avoir quelque chose, un fruit à l'intérieur. Les tiges de bananier, une fois si on les coupe à l'intérieur, il n'y a rien. C'est le vide et ça ne donne que des fleurs qu'une seule fois. Donc c'est un petit peu la même chose quand on dit toutes les autres vertus sont comme le plantain qui s'épuise après avoir fructifié. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire, si il n'y a pas l'esprit d'éveil, eh bien, si on fait quelque chose de bien, il y aura certainement des conséquences agréables, on aura une sensation agréable, mais ça sera qu'une seule fois. Alors que l'esprit d'éveil, si l'on est motivé par cet esprit d'éveil, jusqu'à ce que l'on atteigne l'éveil, toutes nos actions méritoires, elles vont s'accumuler et elles vont se développer et elles vont s'accroître en permanence jusqu'à ce que l'on atteigne l'esprit d'éveil. Donc c'est jusqu'à ce que l'on atteigne l'éveil. Donc c'est vraiment l'intention, l'aspiration à l'éveil qui est primordiale. Так, на этом пока остановимся. Благодарю за внимание. Je vous remercie pour votre attention. On va s'arrêter là aujourd'hui.